डियर फ्रेंड्स आज आम करवा कंचा कदली आलू रे गोटे टेस्टी चटपटा माने कंचा कदली आलूर बरा बा टिक्की बा स्नैक्स आउ लेट करवानी एमती भाव में करवा जमती आपण मैंने देखिले आपण निजे घरे बनै पारिबे एई टेस्टी चटपटा कंचा कदली बरा या सहित आम चिली सॉस आउ टमाटो सॉस सहित खाइले बहुत टेस्ट लगे। आपण मान भी घरे बनातु आउ आपण मानकर सांगसाथी आउ घरे निजे खातु यही सुआदिया टेस्टी चटपटा कंचा कदली स्नैक्स बा बोरा। चलतु ताले लेट न करी स्टार्ट कर देबा। नमस्कार वेलकम बैक टू माय चैनल KNS फैमिली ब्लॉग को आपण मान को गुटे नुआ रेसिपी वीडियो रे स्वागत जनाऊँगी। डियर फ्रेंड्स मुझे जाइए 8 गोटी कंचा कदली या सहित 4 गोटी मीडियम साइज रो आलू यही दुईटी आम करवा कंचा कदली बरा बा स्नैक्स। देखंतु मु कंचा कदली को प्रथमे दुई पटू तल पट आउ ऊपर पट एमती भाव में काटी दूची। सबू कदली को दुई पटू काटी दूची भल भाव में धुआ धुई कर दूची तापर काटी दूची। देखंतु एमती भाव में मु काटी दूची तापर मझिरे कट करदेली माने दुई खंड करदेली से कंचा कदली को एमती भाव में मु दुई खंड कर दूची। दुई खंड करदेला परे कौन करी देखंतु हो जाइए कटा हो जाइए एमती दुई खंड हो गला। तापरे मु ताको प्रेशर कुकर रे 1 लीटर पानी पकई से कंचा कदली को से पकईदेली। एपटे कौन करवा ना आलू को 4 खंड लेखाए करी काटिदेवा। डियर फ्रेंड्स जदि आपण मानको आमर वीडियोटी भल लगी थाए ताले बहु मात्रा लाइक आउ शेयर करदेबे। आउ जो माने आमर एई वीडियो प्रथम तो देखुछंती से माने सब्सक्राइब कर दियंतु पाखर थिबा बेल आइकन को प्रेस करकी जितेबाला मुझे नुआ नुआ वीडियो आनिबी सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपण मान को पाखु चली जिवो और आपण मान देखि परिबे हमर ई चैनल KNS फैमिली ब्लॉग। देखंतु आलू कटा हो गई आलू कटा काटी सारला परे प्रेशर कुकर में ताकू पकईदेली आ लुण 1 चामच आ हल्दी हाफ चामच खंडे पकई ताकू सिझीबाकू देली माने बॉयल करबाकू देली प्रेशर कुकर रे आलू आउ कंचा कदली को। तापर देखंतु सिझीबा भितर आमु पियाज को काटी दूची। देखंतु माने छोट छोट करी काटिबा टिक टिक करी काटी देबा पियाज को कारण एई पियाज रे ही तैयारी हेबो हमरो टेस्टी हमरो बोराटी कंचा कदली बोराटी। पियाज को पूरा छोट छोट करी चुन चुन करी काटी दूची एमती भाव रे ही काटिबे। आपण जदि करिवे एमती भाव रे ही काटिबे। मु पियाज कटा सर जाइए एमती छोट छोट करी काटी दीची आउ पियाज कटा सरला परे देखंतु तापरे मु काटुची धनिया पत्र आउ धनिया पत्र पड़ले बहुत टेस्ट लगे। यही धनिया पत्र को मु चुन चुन करी काटी दूची आउ काटला परे गुड जगह रखीदेवी। आउ डियर फ्रेंड्स जो माने फेसबुक इंस्टाग्राम आउ एक्स रे अछंती से माने आम चैनल KNS फैमिली ब्लॉग को फॉलो करंतु सब्सक्राइब कर दिंतु। आउ देखंतु एमिति भाव में मु काटी दूची पूरा चुन चुन करी काटिबे। धनिया पत्र कटा सरी जाइछि आउ कटा सरीगला पर देखंतु मु साइड कर रखी दूची। तापरे मु 3-4 गोटी कंचा लंका नहीं जाइछि कंचा मरच नहीं जाइछि बा ग्रीन चिली नहीं जाइछि ताकू पूरा छोट छोट कर टिक टिक कर चुन चुन कर काटी देबे जेमती मु काटुची एमती काटी सारला परे ताकू गोटे जगह रे रखी देबा। देखंतु एपटे कोन हिछि ना हमर कदली सिजा आउ आलू सिजा रेडी हो जाइए ताकू मु चोपा छोड़ी दूची। बर्तमान कदली चोपा बहुत गरम होते तो 5 मिनट छाड़ी पुणी आउ थे कदली चोपा गुड़ाक छोड़देली एमती भाव में छोड़देली। आउ छोड़ सारा पर कौन कल ना मुझे तापर आलूर चोपा छोड़देली। आलू चोपा एमती गोटे गोटे कि छोड़देली। छोड़ला आम प्रथम कौन करवा ना से कंचा कदलीर सिझा को आमे भल भाव में प्रेस करदबा चिकणिया भाव में प्रेस करदबा। देखंतु एमती गुटे चकटी देबा मा प्रेस करदबा। देखंतु भल भाव में चिकणिया भाव में प्रेस ही गला परे कौन करवा ना तापरे आमे आलू को मध्य चकटी देबा।
এইটা আমার কঞ্চা কদলীর চকটা রেডি। তাপরে আলুକୁ ଭଲ ଭାବେ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବା, ତାପରେ ଚକଟି ଦେବା, ଚିକଣିଆ ଭାବରେ ଚକଟିବା ଯେମିତି ମୁଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡା ନ ରହେ। ତାପରେ ସେ ଆଳୁ ଚକଟାରେ ଏଇ କଞ୍ଚା କଦଳୀର ଚକଟାଟି ବେଟରଟି ତା ସେଥିରେ ଏଡ୍ କରିଦେବା। ଆଉ ଦୁଇଟା ମିଶିଗଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ଚକଟି ଦେବା। ତାପରେ ଏଡ୍ କରିଦେବା ଗୋଟିଏ ଚାମଚ ବଡ଼ ଚାମଚରେ ବେସନ, କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲାୱାର ଗୋଟିଏ ଚାମଚ ଏମିତି। ତାପରେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଚାମଚ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଗୋଟିଏ ଚାମଚ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଗୋଟିଏ ଚାମଚ, ତାପରେ ଗରମ ମସଲା ପାଉଡ଼ର ଗୋଟିଏ ଚାମଚ, ଜିରା ହାଫ୍ ଚାମଚ, ତାପରେ ଆମର କାଶ୍ମୀରୀ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ହାଫ୍ ଚାମଚ, ତାପରେ ଜିରା କଳା ଜିରା ହାଫ୍ ଚାମଚ, ମିଟ୍ ମସଲା ହାଫ୍ ଚାମଚ, କସୁରୀ ମେଥି ହାଫ୍ ଚାମଚ, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ମୁଁ ଏଡ୍ କରିଦେଇଛି। ତାପରେ ଚାଟ୍ ମସଲା ହାଫ୍ ଚାମଚ, ତାପରେ କଟା ହେଇଥିବା ଆମର କଞ୍ଚା ମରିଚ, ତାପରେ କଟା ହେଇଥିବା ପିଆଜକୁ ମଧ୍ୟ ଅନିଅନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଡ୍ କରିଦେଲି ବର୍ତ୍ତମାନ। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଏଡ୍ କରିଦେଲି ଆମର ଧନିଆ ପତ୍ର, କଟା ହେଇଥିବା ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ତାକୁ ପୁଣି ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ମିକ୍ସ କରିଦେଉଛି, ଭଲ କରି ମିକ୍ସ କରିବା, ଏମିତି ଭାବରେ ପୁରା ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ମୁଁ ତେଲ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି, ତେଲ ଗୋଟିଏ ଚାମଚ ଖଣ୍ଡେ ମୁଁ ଏଡ୍ କରିଦେଲି। ତାପରେ ମୋ ହାତରେ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟି ଦେଲି, ମାନେ ଗୋଟେ ଭଲ ଭାବରେ ପୁରା ମିକ୍ସ କରିଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଆମେ ଗୋଲ ଗୋଲ କରି ତିଆରି କରିବା, ଛୋଟ ଛୋଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଭାବରେ ମୁଁ ଫ୍ରାଏ ପ୍ୟାନ୍ରେ ତେଲ ଗରମ କରିଦେଇଥିଲି, ଏମିତି ଗୋଲ ଗୋଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସ୍ନାକ୍ସ କରୁଛୁ ବା ବରା। ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ଛଣା ହେବ, ତେଲ ଗରମ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଏମିତି ଓଲଟେଇ ଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ 2 ମିନିଟ୍ ପରେ ଓଲଟେଇ ଦେଉଛି, ଏମିତି ମାନେ ଶୀଘ୍ର ହେଇଯାଏ ଏଇଟା। ଦେଖନ୍ତୁ କଲର୍ ବି ମସ୍ତ ଦିଶୁଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ନା କେମିତି କରୁଛି ମୁଁ। ଏମିତି ଭାବରେ ଓଲଟେଇ ଦେଲା ପରେ ମାନେ 2 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମାନେ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସେଇ ସ୍ନାକ୍ସ କଞ୍ଚା କଦଳୀର ସ୍ନାକ୍ସ ବା ବରା, ଓଡ଼ିଆରେ କହିଲେ ବରା ହେବ, ତାକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଜାଲି ସହିତ ମୁଁ କାଢ଼ି ଦେଉଛି। ଏମିତି ଭାବରେ ମୁଁ 2-3 ଥର ତିଆରି କଲି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଇଙ୍ଗଲ୍ ସେପ୍ରେ ମୁଁ ତିଆରି କଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସ୍ନାକ୍ସ କଞ୍ଚା କଦଳୀର ବରାକୁ ଟ୍ରାଇଙ୍ଗଲ୍ ସେପ୍ 3 କୋଣିଆ ଟାଇପ୍ର ମୁଁ କଲି, ତାକୁ ପକାଇଦେଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଓଲଟେଇ ଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ 2 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ତାପରେ ଓଲଟେଇ ଦେବା। ଆଉ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ମୁଁ କରୁଛି, କାହିଁକିନା ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ ହେଲେ ଭଲ ଭାବରେ ହେବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଭାବରେ ମୁଁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କରୁଛି। ତାପରେ ହେଇଯାଇଛି ଆମର ଏଇ କଞ୍ଚା କଦଳୀ ଆଉ ଆଳୁର ତିଆରି ବରା ବା ସ୍ନାକ୍ସ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କାଢ଼ି ଦେଉଛି, ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ କାଢ଼ିଦେବା। ଏମିତି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କାଢ଼ି ଦେଉଛି। ଆପଣମାନେ ବି ଘରେ ବନାନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଘର ପରିବାର ଆଉ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମର ଏଇ ଟେଷ୍ଟି ଚଟପଟା କଞ୍ଚା କଦଳୀ ଆଉ ଆଳୁରେ ତିଆରି ବରାଟି ସ୍ନାକ୍ସଟି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଗୋଲରେ କରିପାରିବେ, ସ୍କୋୟାରରେ କରିପାରିବେ, ଟ୍ରାଇଙ୍ଗଲ୍ ସେପ୍ରେ ଏଇ ବରା ବା ଟିକି ବି କୁହନ୍ତି ସ୍ନାକ୍ସକୁ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଆକାରରେ କରିଦେଇକି ମୁଁ କାଢ଼ି ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଭାବରେ 3-4 ଥର କରିକି ମୁଁ ସବୁ ଏଇଟା ସ୍କୋୟାର ସେପ୍ରେ କଲି, ଗୋଲ ସେପ୍ କଲି ଆଉ ଟ୍ରାଇଙ୍ଗଲ୍ ସେପ୍ରେ କଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ତା ସହିତ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିଲି ସସ୍, ଟମାଟୋ ସସ୍ ଆଉ ଅନିଅନ୍ ପିଆଜ କାଟି ଦେଇଥିଲି, ଧନିଆ ପତ୍ର କାଟି ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଟେଷ୍ଟ କଲି, ଆଉ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଲା, ଆଉ ଭଲ ବହୁତ ମାନେ ମସ୍ତ ହେଇଥିଲା। ଆପଣମାନେ ବି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ କରନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ରେସିପି ବା କଞ୍ଚା କଦଳୀର ବରା ବା ସ୍ନାକ୍ସଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।